2 tahun perang tak berkesudahan dengan Rusia, Ukraina kini ngos-ngosan. Penyebabnya tak lain adalah kekurangan pasukan. Pada Kamis 22 Februari 2024, DPR Ukraina dilaporkan tengah menggodok aturan baru mengenai perekrutan anggota militer. Batas usia minimum akan dikurangi dari 27 tahun menjadi 25 tahun. Dengan cara itu, mereka berharap bisa mendapat 400.000 tentara baru. We know exactly after this law, a lot of people will be mobilized, a lot of sent to the battlefield, and a lot of families will lose their relatives. That's we know exactly. We know we need like members of parliament know from the armed forces if the situation can be changed, if they will be mobilized more people, and we can liberate more territories till the next winter. That's our main question. Di sepanjang garis depan yang mencapai 1.000 km, pasukan kedua negara masih mengalami kebuntuan. Para komandan Ukraina mengungkap jumlah mereka terlalu kecil dan berisi para tentara yang kelelahan atau terluka. Я, в принципі, готовий воювати стільки, скільки треба, але все одно потрібна додаткова мобілізація, тому що все, на що ми зараз здатні, це ледь-ледь втримувати ворога. А перед нами стоїть задача звільнити всю Україну, включно з Донбасом, з Кримом, вийти на кордон 91-го року. Задача амбітна і, на жаль, без додаткової мобілізації, без нових побратимів ми не справимося. Fakta di lapangan mengungkap para pemuda Ukraina yang pada awal perang berbondong-bondong mendaftar menjadi tentara kini justru menghindari wajib militer. Kepala Komisi Medis mengungkap jika secara kesehatan orang yang lebih muda memang sehat, namun akan sulit untuk berperang dibanding dengan yang lebih tua. Звичайно, складно приймати. Всім, звичайно, складно приймати. От всій команді, тому що якщо це йде молода людина і вона повністю здорова, ти завжди знаєш, чим це закінчується. Складно, в цьому випадку складно. Старшими трошки легше, чоловікам, а з молодими дуже важко. Meski banyak yang menghindar, namun masih ada saja warga Kyiv yang mendaftar menjadi sukarelawan perang. Звісно, я нервую від того, що стається в країні, нервую від ракетних атак Російської терористичної федерації. Хочеться, щоб війна все ж таки закінчилась. І виходить так, що щоб це зробити, треба самому прийняти участь. Інакше не виходить. Сама вона без нас не закінчиться. Люди необхідні. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyebut Ukraina mengalami kesulitan besar di garis depan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga telah mengatakan kota-kota di Ukraina bisa jatuh jika bantuan asing tidak segera dikucurkan. Sebaliknya, Rusia makin gencar menggempur Ukraina. Untuk merekrut tentara, Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan menggunakan segala cara, termasuk memaksa para narapidana terjun ke garis depan sebagai ganti masa hukuman. Dengan jumlah penduduk lebih dari 3 kali lipat dibandingkan Ukraina, tidak sulit untuk mencari personel baru.